السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء، وأسأله أن يجعله لنا لقاء مباركا. فقد تناولنا من دروسنا الماضية فيما يتعلق بهذه الرسالة، على وهي دروس مهمة لأمة الأمة لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة. كذنيا رسالة كجمرنا وزاري كفل أمس لا يدرسنا إياين ينبروا تفسير قصار مفصل السنة إياين نبرا تقريبا سورة إذا زلزلت أي الزلزلة، وكذلك العاديات، القارعة، التكاثر، الذين أيتن ياسال لفنبتني نبرة. زاري الله كالا سورة العصر نجمرا لن سورة العصر هي سورة عظيمة لمن تدبرها. الله كالا السؤال عند باند فالله سبحانه وتعالى فقاد أبرن من نايو يهونال مالتنا. وسورة العصر السؤال عندما تو سوستن يو سورة لا يمتقين سورانات أي كقرآن. أولا، ما مناسبة هذه السورة لما قبلها؟ إيش سورة العصر كسبب في سورة التكاثر الفوال. سورة العصر لمن دنو كسورة التكاثر بوهالا يمتو مناسبة من دنو. علماء في لالو إيش الدنيا بهون تشبتونيتا ظاهر تنعمنا، أي ظاهر ጸጋዎችን ማግኘት ነው። ያን ጸጋዎች ደግሞ ካገኘ ከጸጋዎቹ ደግሞ ገና ባራው መጠየቁ አይቀርም። ለዚህ ነው ሱረት التكاثر ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ብሎ የዘጋው። ይሄኛው ነገር ደግሞ أي كذاكوش متيك مالت ጸጋውን የተፈለገበት ቦታ ላይ አለማድረስ፣ ይሄ ደግሞ ትልቅን ክስረትን ያመጣል፣ ትልቅን አደጋን ያመጣል። ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሱረቱ አልዓስር ላይ ክስረትን የሚያመጡ ነገሮችን ከክስረት ደግሞ የምንድንበትን ነገርን ሊጠቅስልን ፈልጎ ከሱረቱ ተካሱር በኋላ ሱረቱ አልዓስርን ያመጣልን ማለት ነው። አዩሃ الإخوة እቺ ሱራ አጭር ከመሆኗም ጋር ግን ትልቅን ትምህርትን በውስጧ ይዛለች። አላህ ካለ አንድ በአንድ አብረን እናያለን። አወለን ስሟ ሱረቱ العصر تبالالج. لمن مجمرا لي سموا ستكسنا الله سبحانه وتعالى بالذات لمالنا. وهذه السورة هي سورة مكية كما حكي ذلك الإجماع. بمفسروج زند بعندهم زند تسمع متم إتنوا سورة مكة لك وردوا سورة عندوانات
أيها الإخوة እቺ ሱራ ሶስት አንቀጾችን ያዘችው ومع ذلك ውስጧ የያዘውን ትምህርትን መልእክትን በትክክል የምትከታተል ከሆነ ትልቅ ነገር ከውስጡ ታገኛል ለዛ ነው ሰለፎች በሆነ አጋጣሚ ከተገናኙ አብሮ አውርቶ ከጨረሱ በኋላ ከመለያየታቸው በፊት አንዱ በአንዱ ላይ ቺኛውን ሱራ እንዲያነብ ይፈልጋሉ الأثر الذي أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط عن عبد الله بن حسن قال كان رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخره ثم يسلم أحده على الآخر أثر أصل أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط وصححه إسناده الحيثمي في مجمع الزوائد يا رسول عليه الصلاة والسلام بالدربوت بونا قاتامي كتغنانيو تغنايتو لله يسلو አንዱ በአንዱ ላይ ቺኛውን ሱራ እንዲያነብ ይፈልጋሉ ከመለየታቸው በፊት አንዱ ሱረት العصر ሙሉ ያነባል ከዛ በኋላ ማሰላማ ወሰላሙ አለይኩም ብሎ ይለያያሉ ውሳ ያለው ትልቅ የሆነ ምክር ስላለበት ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما نقل عنه ابن كثير في تفسيره يقول لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم وفي رواية لكفتهم سواج اتنيان سورة بيستنتنوا وصايالون ملفتن بسربت بأقوات اتنيان سورة كيلا قرآن تبقاتشو نبرت إلالو إلا قرآنا اندات فرو مالتها لله እቺ ሱራ በጣም ትልቅ የሆነች ሱራ ናትና እንደ አያ ማጣራን እንዳትመለከት ነው አያ አጭር ስለሆነ ብለ በቀላሉ ማየት የለብህም ለዚህ እቺ ሱራ በአጠቃላይ የምታወራው ሰው የተባለ ሁሉ ከሳራውስ እንደሆነና እድሜ ሁሉ በማይሆን ነገር እንደሚጠፋና ከዛ ክስረት የሚወጣው የሚደኑ የተወሰኑ አላህ ያስቀምጣላቸው ሰዎች ብቻ እንደሆነ አላህ ይነግረናል طيب بسم الله الرحمن الرحيم በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህና በጣም አዛኝ በሆነው ጌታ እንጀምራለን والعصر وهذه الواو هي حرف من حروف القسم واو እቺ የመማያ ቃል ናት አላህ የማለ ነው ዋው والعصر ለዛ ነው መጅሩር የሆነው والعصر ራ ከስራ ሆኖ የመጣው አላህ በዐስር እምላለሁ አለ ዐስር የተፈለገበት እንመጣበታለን ዑለማዎች የተለያየ ተፍሲር ይሰጡታል አሁን መጀመሪያ የፈለኩት ሱራን ቃል በቃል መጀመሪያን ተርጉሙ ከዛ ዝርዝሩ እንመለስበታለን الله سبحانه وتعالى بعصر ملالو على عصر جزينا كفي العلماء دقمو عصر تفلقبت يا رسول عليه الصلاة والسلام زمن نوال كفي لوش دقمو عصر تفلقبت صلاة العصر راس نوال الله سبحانه وتعالى بفلقه ونقر ممالك شلال الزانو والعصر بعصر ملالو على إن الإنسان أي جنس الإنسان سو يتبالو من يوم سو تلقوم تنشوم سيتم واندوم بالسلطانم تراسوم عربهم عجمهم إن الإنسان جنس الإنسان إن يملو أداة نصب وتأكيد أي سو يتبالو برقد لفي خسر كسات السنة يالله كسروال لفي خسر إذن والعصر سيل إيه جمالنا أين جواب القسم لمن دنا يتمالوا
የተማረበት የዛኛው መልሱ إن الإنسان لفي خسر الله سبحانه وتعالى በፈለገው ነገር መማል ይችላል በነገር ከማለ ከዛ በኋላ ያ ነገር ትልቅን መልእክትን ያስተላልፈልናል إن الإنسان لفي خسر ሰው የተባለው ሁሉ ክስተት ውስጥ ነው ያለው ከዛ ክስረት ሁሉም ሰው ያካተተ ነው ግን ከዛ ክስተት የሚሆኑ ሰዎች አሉ አራትን ባህሪ በራሳቸው ላይ ያመጡ ለዛ ነው ኢላ ኢስቲስናናት ቀደም ይከስራሉ ከተባሉ ሰዎች የሚነጠሉ የሚወጡ ሰዎች ናቸው ኢስቲስና ነው ነጥላ የምታወጣ ነችኛው ፊደል ኢላ አይ ሲቀር الذين آمنوا እነዛ ያመኑት አንደኛው ይሄ ነው በአላህ ማመን ደግሞ ሲባል በዕልም ላይ ነው ያለ ዕልም ያለ እውቀት ማመን አይችልም ለዛ ነው አንድ ሰው አማኝ ሰው ሙስሊም በእውቀት ላይ ሆኖ አላህን አምላኩን መገዛት ያለበት إذن የመጀመሪያው ኢማን በአላህ ማመን بمعنى العلم እውቀትን መያዝ وعملوا الصالحات መልካምና ጥሩ ስራዎችን የሰሩ ሲቀሩ እንጂ ሁለተኛው إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا أدا يتبابالوا يتمكاكروا بمن لاي بالحق بأونة لاي يسوس سنيا صونو وتواصوا أدا يتبابالوا ناتشو بالصبر بتقست إذن الله سبحانه وتعالى بالذنيا والسورة لاي تلكن ملكتني نقرنا مجمرة بعصر يمالنا والعصر الله من يالنا وإملا له بعصر عصر يتفلقبت علموش اندميلوتم قيل أنها الدهر زمن نارو ما من يوم جزيه إيه رقموك ابن عباس وزيد بن أسلم وابن قتيبة وغيرهم يمرتوتن عصر يتفلقبت زمننا كثير علماء شدقموا العصر يتفلقبت أنها العشي أي بكنا بماتا مهكر يالو جزينا عصر يمناكو جزي مالت يمناكو جزي عصر لال كانوا القول يالكتن سيكرنا لنيتو لمتاسيل يالو جزي عصر يبالا بالذين يتفلقبتات أي دقمو الحسن وكذلك قتادة يمرتوتن حسن البصري قتادة بن دعامة السدوسي ሶስተኛው والعصر أي صلاة العصر راسوناتال إنما مقاتل يمرطو ንግግር ግን እዚህ ጋር የተፈለገው ሁሉንም ያካትታል صلاة العصر ትልቅ ነገር ናት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዓስርና የፈጅር ሰላትን ትልቅ ቦታ ነው የሰጧት ያቺ ቅዝቃዜን ሰዓትን የሰገሩ ሁለቱ ሰላቶች ጀነትን ገባሩ የአላህ መልእክተኛ عليه الصلاة والسلام كذا ذكر يا الله متኛ عليه الصلاة والسلام ጉዞን እየተጓዙ ጂሃድ ላይ ያሉ እነዛ ሙሽሪኮች ዓስር ሰላትን በጀማ እንዳይሰግዱ ሲከለክሏቸው በዛ በጂሃዱ ሲወጥሯቸው شغلونا عن صلاة الوسطى ملأ الله قلوبهم وقبورهم بالنار ያሉ ያቺ መካከለኛ ላይ የምትገኘው ሰላትን ዓስርን በጊዜ እንዳንሰግድ እኮ ያደረጉ እነዛ ሙሽሪኮች እነዛ ካፍሮች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀብራቸውና ቀልባቸውን ሳይሙላባቸው ሰላት العصرም ትልቅ ቦታ አላት ለዚህ አላህ በሷ የማለ ያለው والعصر أي በዚህኛው ጊዜ እምላለው ሁሉም ይገባበታል ኢዳን የሆነ ነገር ከተማለ ለምንድን ነው የተማለው جواب القسم فلقاله يا دمو إن الإنسان لفي خسر سو يتباله هنو كسر وسني اللوال كثير علماء إن الإنسان يملو المراد به الكافران كهدوشنا تشوالو إذا قال ابن عباس وغيره من الصحابة
ابن عباس يمرتون قن ليس المراد بالكفار فقط إن الإنسان كان إنسان من الصيب بالو جنس الإنسان كتبالا ما أن يوم سو دوشي قبان كلهم سو كسرة السنة الله إلا الذين آمنوا أن ذا يأمنوا سكرونجي فالله ما من الله أنك مجزات دال لبك ما وكان من أخيرة أهل السنة والجماعة عندن يوم نتاتشو عبادا كما درق بفيك جان عبادة كرما ما وقع لبهن إني كسراك بورا لمقتم التمار إلى الذين آمنوا يأمنوا سبال أي الذي تعلموا العلم علما يتماروا كذاب الذين علم الله يتجزوا ماله وعملوا الصالحات وعملوا يسروا الصالحات ملكامنا دقاق السراوتشن ملكام سرا يميبالو ሁለት ነገር ያሟላ ነው الإخلاص والمتابعة إخلاص ያለው ለአላህ ብቻ ብለህ መስራት አለብህ ሁለተኛ ደግሞ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደሰሩት መስራት አለብህ وتواصوا بالحق أدرى يتبابالوا بونت لي قال ابن عباس وتواصوا بالحق أي تواصوا بالتوحيد توحيد لا أدرى يتبابالوا وقال قتادة أي تواصوا على الحق أي على طاعة الله عز وجل وصبروا عن معاصيته بالله تعالى تزازلي انزاروا يتدررقوا يتمكاكروا بمعنى بلزوم القرآن والسنة ومتابعة دين الإسلام قرآننا حديث مكتل دين الإسلام مكتلنا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقتل كتمارك أي الله بعلا أمنه መልካም ስራን ከሰራክ ይሄ ራስክ ላይ የሚቆም ነገር ነው መማር መስራት ጉዳዩ ደግሞ አንተ ጋር መቆም የለበትም ለዛን ወተዋሰው بالحق የተማርከውን ያወቀውን የሰራህበትን ነገር ሌላ ሰው ለሶስተኛ ሰው አሳልፈ መናገር ማስተማር አለበት ወተዋሰው بالحق እውነት ላይ ተውሂድ ላይ በአላህ ጣዓ ላይ በስምና ላይ አድራ ተባባሉ ዕውቀትን ተመረ በዛው ከሰርተህበት ለሰዎች ደግሞ ዳዕዋን ካደረክና ካደረስክ የዳዕዋ መንገድ ወደ አላህ የምትጠራው መንገድ የተዘረጋው በአበባና በቀይ ምንጣፍ አይደለም ፊትለፊት መሰናክሎች አይጠፉም አዋቂቦች አሉ መዋኒዎች አሉ ያንዳው እንዳታደርስ በዛቱ ኢላ እንዳልጠና እንዳቀጥልበት የሚከለክል ነገር ስላለ ሸያጢን الانس والجن ያ ነገር ደግሞ ፊትለፊት መጥቷል ብለ ማቆም የለብክም وتواصوا بالصبر በዛ ነገር ላይ በመጽናት አደራ ተባባሉን الصبر وحفظ النفس على طاعة الله راسك ما يازو بالله عباده ላይ صبر የሚያደርጉ ሰዎች ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትልቅን አጅርን አዘጋጅቶላቸዋል إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صبر يا الله تسوّج النسيم يغنيوت من دا بقدر يتقدب አይደለም ትልቅ ነገር ነው الله سبحانه وتعالى بعباده ላይ በጥሩ ነገር ላይ ካንተ ኢባዳ ነው የሚፈልገው ሁሉ ባንተ ላይ በሚደርሰው መከራና ችግር ደግሞ صبر ማድረግ እንዳለብህ ይሄም ራሱ የቻለ ዒባዳ ነው ለዛ ነው وتواصوا بالصبر
فالله سبحانه وتعالى عبادة لي بزالي بمقوية تقسن يادرقوا أي بتقس لي أدرى تبابالو إذن كذلك سورة من دنا من نتقمو تكن يمنيزو فائدة من دنا عندنا سوّاش يتبالوت باريا ሁሉም ክስተት ውስጥ ነው ያለው እነዛ አራቱ ሰዎች ሲቀሩ እንጂ ኢደን ባዱኛም በአኺራም ከክስተትን መዳን ከፈለክ እነዚህ አራት ነገሮች አጥብቀህ ያዝ ነው العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه አራቱ ነገሮች አጥብቀህ ያዛቸው መጀመሪያ علم ተማር ስራበት አስተምር ትግስት አድርግ ለዛ ነው ዑለማዎች በዚህኛው ሱራ ላይ ኪታብ ሁሉ የጻፉበት ሁኔታ አለ منهم العلامة المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله تعالى له رسالة مختصرة مفيدة سماها ثلاثة الأصول وأدلتها ሶስቱ መሰረታዊ ነገሮችና ማስረጃቸው የመጀመሪያው እቺኛው ሪሳላ ላይ የጀመረው እቺኛው ሱረት አልዓስር ነው ያስቀመጠው አራት ነገሮችን علم عمل الدعوة والصبر على فيه ከዛ በኋላ ደሊል ብሎ እቺኛው ሱራ መጣ ያን ደግሞ ያለ ሰው ከመከራ ከክስተት ይድናል والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين سكروا الذي أرادوا جدامو ككسات يدنالون أرادتنياو ملكام السران سرتو ملكام السران ما سايتا لبك إيه دقمو هني يا أمان سو مجلجا مهونا لبك أمان يولي يسو مجلجاو عندنياو ملكام السران سرتو بس داري مقويتون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ملكام سرا مسرات ሶስተኛ ከዚህ ሱራ ምን እናገኘው ጥቅም ዳዕዋን ማድረግ አለብን ዳዕዋ ላይ ሰዎች መቀስቀስ አለብን ይሄም አስፈላጊ ነገር ነው ዒልም ካለ ከሰራህበት በተማርከው ዒልም በሰራህበት ዒልም በመችለው አቅም ዳዕዋ ማድረግ አለበት ዳዕዋ ሲባል ሌላ ቦታ እንዳትሮጥ መጀመሪያ ከቤት ጀምር ሚስትህን አስተምራት ልጆችህን አስተምራቸው እናትና አባትህን አስተምር ይሄን ካደረክ ትልቅ ዳዕዋ እየሰራ ነው ቀጥልበት ትልቅ የሆነ ደረጃ ላይ ያለከው ዳዕዋ አስፈላጊ ነው ሌላኛው ትልቁ የሆነ ስነ ምግባር وهو الصبر ይሄኛው ሰብር ላይ መጽናት እንዳለብን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግረናል ከዚህኛው የምንረዳው ይሄ ነው ሌላኛው አምስተኛው ፋኢዳ የኢማሙ ሻፊዒ ንግግር እንዳትረሱ لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم قالوا አንድ ሰው እቺኛውን ሱራ ብቻ ቆም ብሎ የሚያስተነትን ከሆነ ትበቃዋለች ለዛነ ሰለፎች ቀደም እንዳልኩትም الصحابة በነጋታው ተገናኝተው ሲለያዩ የሚቀውት የነበረው እቺኛዋ ሱራ ነበረ ማለት ነው ኢደን ይሄኛው ሱረት العصر ይሄን ይመስላል ከዛ በኋላ የሚመጣው ሱረት الهمزة وهذه السورة هي أيضا سورة مكية كما نقل ذلك الإجماع عند المفسرين الصام مكة لك وردوا سورة عندنا كقرآن دقمو بترتيب كتكمته سنتين على مكمته متو سورة العصر سنتين يأكوزن متو سوسين يوس متو عرات يتنيو سورة زتن ينقطو چن يادتشو بوانينت سلامن لم يعرى چنيو سورة سلام رب التارة
ትልቋ ጉዳይ የምታወራው የነዛ ሰዎች መጨረሻቸው ምን እንደሆነ ነው። የአላህን ትእዛዝን አልቀበልም ያሉ በአማኞች የቀለዱ አማኞችን ከኋላ ስለነሱ መጥፎ ነገር ያወሩ ሰዎች የነሱ መጨረሻ ምንድነው ነው? ይሄን ነው የሚያወራው በዋነኝነት። ወከذلك ደግሞ መጥፎ የሆኑ ስነ ምግባሮች አሉ። ሰውየው እነዛ መጥፎ ስነ ምግባሮችን በራሱ ላይ የሚያመጣ ከሆነ ትልቅን አደጋ ውስጥ እንደሚገባ እሳት እሱ የሚጠብቀው። ይችኛዋ ሱራ ما مناسبة هذه السورة بعد سورة العصر ምንም ያያይዛቸው። ሱረቱ العصر መጣ፣ ከዛ በኋላ ሱረቱ الهمزة መጣ። ምንድነው ሙናሰባው? የሚያገናኛቸው ጉዳይ ምንድነው? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱረቱ العصر ላይ የጠቀሰልን እነዛ የሚድኑ ሰዎች ነው። ከክሰት የሚድኑ 4 ባህሪያዊ ሰዎች ናቸው ብሏል። ከነዛ ሰዎች ደግሞ የነሱ መገለጫ መጨረሻ ላይ የጠቀሰው አንደኛው መገለጫቸው ምንድነው? ሰብር ነው፣ ትዕግስት ነው። ይሄን ትዕግስት ካደረክ ትዕግስት ማድረግ ካለብህ አንደኛ ሰዎች ስላንተ ያወራሉ፣ ስጋ ግን ይቦጭቃሉ፣ ሐሜት ይገባሉ፣ ይመጣል ፊት ለፊቱ። በእነዚህ ላይም ደግሞ ትዕግስት ማድረግ አለብህ ነው። በእነዚህም ትዕግስት ማድረግ አለብህ ነው። ይችኛዋ ሱራ 9 አንቀጾችን በውስጧ ይዛለች። ቢስሚላህ الرحمن الرحيم በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው ጌታ እንጀምራለን። ወይሉ لكل همزة لمزة ወይ የሚለው ማስፈራሪያ ነው። أي هلاك وعذاب واد في جهنم ወየውላቸው፣ ቅጣት ይጠብቃቸዋል፣ እሳት ይጠብቃቸዋል፣ ከጀሃነም አንደኛው ጉድጓድ ይጠብቃቸዋል። ለማ ከዚህ በኋላ የሚመጣውን መገለጫ ያዩ ሰዎችን لكل لሁሉም همزة لمزة ሁመዛ የሚለው ሰዎችን በመጥፎ ንግግር የሚናገር ነው። ከኋላቸው በሐሜት እንዲናቸው እንደደረጉ ብሎ በንግግር የሚናገር በመላሱ የሚወጋቸው። ሉመዛ ደግሞ በተግባር ወይ የሚመታቸው ወይ መጥፎ ነገርን በእነሱ ላይ ለማድረግ የሚንቀሳቀስ። እነዚህ ሰዎች ቅጣት ይጠብቃቸዋል። ማናቸው መጣበታለን። እነዚህ عذاب الشديد አስከፊ ቅጣት ይዘጋጀላቸው ሰዎችን በንግግርም በተግባርም ስለሰው የሚያነሱ የሚያነውሩ እነዚህ ሰዎች ወይል ቅጣት ሀላክ عذاب ጠብቃቸዋል። የነዚህ ሰዎች መገለጫቸው ሌላ ምንድነው? الذي جمع مالا وعدده ይህ ሰውዬ በዚህ ሁኔታ ላይ ስለሰው እያወራ ሰውን እየቦጨቀ ስለሰው መጥፎ ነገር እያወራ ይሄ በዚህ ብቻ አልተብቃቃም። الذي እሱ ያ ሰውዬ الهماز اللماز الذي سو جمع يسبسبن مال الهبت وعدده يقتره سلسو حميت يورال متفو نجر يانسال بملاسو بسونته ومع ذلك لن يوم الجلجو هبت نجمو يسبسبن ያን ሀብት ደግሞ ይቆጥራል። አይ ያን ሀብት የሚሰበስበው ለመቁጠር ብቻ ነው፣ ሀብት አለኝ ለማለት ነው። ይሄ ሌላኛው መገለጫው ነው።
يحسب أن ما له أخلده كذا مرفوع دقمو يحسب يقمتال أن ما له يسوحب تسبسبو أخلده زلال من يانورو يمسلوال بذيشنو الدنيا لي زلال من يميانورو يمسلوال كلا بجراش قدام دفدان اللهم لينبذن في الحطمة لينبذن وهذه اللام لام القسم لينبذن قسم عن لبت أين جواب القدر أين جواب القسم كتمالي يتبالبت قدام له لينبذن والله برقت يورال أين جواب القسم العلماء يقول جواب القسم مقدر تقديره والله لينبذن في الحطمة مالت برقت الزانيو أساسس يورال حطمة من الناس الله ينقرينه وما أدراك ما الحطمة أنت ملك تنياوي من الناس أوقك ما ننقرك سለ ሁጣማ ينقرك سوالا لنقرك أدامتك نار موقدة يتكتاتلج ሆነች እሳት ናት የተከታተለች መከታተያ ደግሞ ምንድነው ሰውና ድንጋይ ነው በጣም ተከታተለች ሰውነትን ታቃጥላለች ما قاتلوا ደግሞ جسمን ብቻ አይደለም التي تطلع على الافئده እሷ የምታቃጥለው ከሰውነትም አልፋ ተጠውይዛለች ትነካለች على الافئده قلب ላይ የእሳቱ የሚያቃጥለው ስሜት ከሰውነቱ አልፎ የሰውየውን ቀልቡን ይነካዋል ይህ ብቻ አይደለም እሳት በጣም ተከታተል በጣም ተካደ የተከታተለች ሆነች እሳት ናት አልሁጠማ የምትባለው አይ ሰውየውን የሚሰባበረው የምታጣብቀው ማለት ነው ሁጠማ የተከታተለች ከማካለ የተነሳ ሰውነቱን ጨርሳ ቀልቡ ይደርሳለች ይህ ብቻ አይደለም إن عليها مؤسدة أساتو بتام لكتاتل عند ديانة السون بتام لكتاتلو تزكتوب بتال أي مغلقة عليه تزكتوب بتال برو مولاتنا يتشلم متنفس يتشلم عرفت مؤسدة يتشلم سونا سكاتو كان لك أبو عالة الله لا سنت جنا يا بقر لتال بذا يسكايوا في عمد ممددة وكذلك يا أسات يتزقى ويتبالى أسات من النو زورا ويتجنبانو أي بتلاقي جنبوش في عمد بجنبوش ممددة أي يتزقى مطبقة عليه بس يتزقان كما قال جل وعلا كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها موتات بفلقوا بسات تملسوا زوس انديكابوا الدرجة شنو سورة أسفر يهون السورانا بتلي سلسول الميار السووش همزة اللمزة سلسو كوالا يميانسو سلسو كوالا يميانسو همزة لمزة أي حميتنيوش زلافيوش مالتي ما الفرق بين همزة لمزة لجنة من دنو علموش يلالو فقيل الهمزة الذي يعيب الناس من خلفهم واللمزة من يعيبه مواجهة همزة يميلو هميتنيا يهونو
ስለሰው መጥፎ ነገር የሚያነሳው ከጀርባው ነው ፊት ለፊቱ ያወራ አማ ሉመዛ የተፈለገው ደግሞ ከፊት ለፊቱ የሚያወራ ነው ፊት ለፊቱ የሚያዋርደው የሚያሳንሰው ዝቅ የሚያደርገው ደረጃውን ዝቅ የሚያደርግ አካል ይሄ ደግሞ ሙቃቲም ሱለይማን وكذلك للعلماء يفسروት ነው وقيل ተብሏል بأكس ذلك ተቃራኒ ሁመዛ ከሰውየው ፊት ለፊት የሚያወራ ነው ያለበትን ነገር እየጨመረ የሚዋሽበት የሚቀጥፍበት አማ ሉመዛ ከጀርባው የሚያወራ ነው والهمزة الذي يطعن في وجه الرجل في اللفيت واللمز الذي يغتابه من خلفه إذا غاب عنه كسوس الركالة إذا كما القرطبي تفسيره يتكسن وقيل تبلوال الهماز أي الهمزة يتفلقوا بالقول بنققم والهمزة اللماز بالفعل بتكبر أي በንግግር መጥፎ ንግግር እየተናገረው ከሆነ ሁመዛ ይባላል ተክባር ፊቱን ይቀያየረበት በእጁ ምን ያደግሞ ከሄደ ይሄ ደግሞ ሉመዛ ይባላል እነዚህ ሁሉ የዑለሞች ተፍሲር ነው ስንዘረዝረው ሁሉንም እንደሰው ይይዛል ኢዘን ወይሉን أي له عذاب وهلاك وادي في جهنم يزجاج غرغاد اسكفي هنا እሳት ተዘጋጅቶለታል ለማን لكل همزة لمزة ለሁሉም ሀሜተኛና ለሁሉም ዘራፊ ለሆነ ሰው ማንኛውም የሰውን ደረጃን ዝቅ የሚያደርግ ለእንደዚህ አይነት ሰው አስከፊ ጀሃነም ተዘጋጅቶለታል ያ ሰውዬ በመላሱ ወይ በተግባሩ ስለሰው የሚያነሳው አካል ሌላኛው እሱ መገለጫ الذي السورة جمع مالا وعدده ሀብትን የሰበሰበ ነው أي ብዙ ሀብትን የሰበሰበ ነው ከዛስ وعدده የቆጠረው ትልቁ ሐሳቡ የሱ ጭንቅ ሀብትን ሲሰራ ብርን ሲያመጣ ለመቁጠርና ለመሰብሰብ ብቻ ነው ለአኺራ ጀነትን ሊገዛበት መልካም ነገር ሊሰራበት አይደለም ሰዎች ሊረዳ አይደለም ለመቁጠር ነው በአላህ መንገድ ላይ አይለግስም ይህ ሰውዬ يحسب يገምታል يظن ያስባል ይገምታል أن ماله يسبسبው ሀብቱ أخلده ዘላለምን የሚያኖረው ይመስለዋልና በዚህ አዱኛ ላይ ዘላለምን የሚያኖረው ይመስላል እቺኛው አዱኛ የሰበሰበው ጉዳዩ እንደዛ አይደለም ዘላለምን አያኖረው ويل لكل همزة لمزة ዑለማዎች ይላሉ እቺኛው ሱራ سبب النزول አላት ይላሉ የወረደችበት ምክንያት قيل أنها نزلت في الأخنس ابن شريق የሚባል ላይ ነው የወረደው ይላሉ ይሄ ሰውዬ ከኋላ ሰዎችን በሐሜት በተለያየ ነገሮች ሲናገር ነበረ በሱ ላይ ነው የወረደችው ይላሉ ከፊል ዑለማዎች ደግሞ أنها نزلت في وليد بن المغيرة وليد بن المغيرة ነው የወረደው الذي كان يغتاب النبي صلى الله عليه وسلم وراءه ከኋላቸው ስለነሱ መጥፎ ነገርን የሚያወራ የነበረ ሰው ነበር ይላሉ የገሰብ ንዙር ነው ግን ማዕናው መልእክቱ ለሁሉም ነው የሚጠቅሰው የሚያነሳው ለዛነው ويل لكل همزة لمزة የሚለው ابن عباس رضي الله تعالى عنه من ይላል كما أخذ ذلك الطبري وكذلك القرطبي في تفسيرهما هم المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون البراء العيب الذي
ويل لكل همزة لمزة يتفلقوا المشاؤون بسوش محاكر يميهدوا بالنميمة بهاميت المفرقون بين الأحبة بموادروا سوش محاكر يميهدوا الشوال መልካም ነገር ላይ ደግሞ ሰዎች መልካም ነገር እንዳይሰሩ ድንበር የሚያልፉ ናቸዋል ይሄን በተመለከተ ሐዲስ መጥቷል ሐዲስ أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه إمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد قال وحسنه الشيخ الألباني في الصحيحة يقول النبي عليه الصلاة والسلام وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون البراء العنف الهلاك كالله باروش لكم بتاع مدفوع يميبالوت بسووش مهاكل بهاميت يمينكساكسو سووش لما التالات يميوالو سووش يمياليايو سووي دمو التفاصل ديقابو دنبر يميالفو سووش ناتشوال إذن ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده يحسب لنا يقمت لنا يسبسب وهبت السن سلالة من يانور ويمسلوا لنا يجراش كلا نقون للزائر الله يقول السعدي رحمه الله تعالى أن البخل يقصف الأعمار ويخرب الديار وأن البر يزيد في العمر هذا شنو كده اسم ربه وأن البخل سست أو نسويه حبت يساب السبال زلالا من نور مسؤول بعلا من قال لا يلقسم سوتنا يردام من هذا السعدي رحمه الله تعالى أن البخل سست يقصف الأعمار إدمين يكنس بها ويخرب الديار عقرن يبلاشا وأن البر متروسرا مسا دقمو يزيد في العمر ادمي لم يجمر الله لا إذن هي سوية حابتني سبب السبال لم يقتر للا قراءة لجمع مالا الملال بتامي مسبب السمالة كلا نقرون الزيار الله بجراش السنة من السبار الله حابتني مسبسب زلالة من الوالي أيضا لم لا ينبضن برقة والله يوروراتها هي قسم على اللبت الله يمالنا جواب القسم أي والله حطما عندنا يجهنم سم قطعتنا لماذا سميت حطما لم الحطما تباري سبال سووشن كما تيتنسى سووشن متتفلك يهون اتساتنا سكتاو شوف لك تارغونا سونت تسبابرዋለች ለዛ ነው ሑጠማ የተባለችው وما ادراك ما الحطمه ምን ያሳወቀክ እቺኛ ሑጠማ ምን እንደሆነች ምን ያሳወቀክ ማን ነገረክ አታከም አዳምጥ نار الله يا الله قطعتنا اضاف النار الى الله جل وعلا لماذا لتعظيم هذا العذاب ይሄ ቅጣት አስከፊ የሆነ ቅጣት እንደሆነ ለማሳየት نار الله يا الله ቅጣት يا الله እሳት ሲባል ይሄ እሳት ቀላል እሳት አይደለም نار الله الموقدة የተቀጣጠለች የሆነች እሳት ናት አይ አትበርድም መቀጣጠሏ አይቆምም ሁሉ ትቀጣጠላለች የሷ የምትቀጣጠለው ደግሞ ከድንጋይና ከሰው ነው فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عند الله سبحانه وتعالى እቺ እሳት አትበርድም ታቃጥላለች ومع ذلك ደግሞ ቅጣቷ ደግሞ ከሰውየው ሰውነት አልፋ ቀልብ ላይ ደርሳለች التي تطلع على الأفئدة ቅጣቱ ከሰውነት አልፎ የሰውየው ቀልብር ምትነካ የሆነች እሳት ናት ይሄ ደግሞ ቅጣቱ ቀልብ ላይ ደረሰ ማለት አደገኛ የሆነ ቅጣት إذن አንተ እንደደነ ባህሪ ያላቸው ሰዎች እንደደነ ቅጣት ይጠብቃቸዋል በሰዎች መካከል እየሄዱ ሰዎችም ያጣሉ ሰዎችም ያባሉ ሁመለቱ ለማዛ
ሀብትን ብቻ በመሰብሰብ ጊዜያቸውን የሚያሳልፉ በአላህ መንገድ ላይ የሚያለግሱ ሰዎች የማይሰጡ ሰዎች እንደደቃ ይጠብቃቸዋል አዳምጥ ይሄ እሳት ደግሞ ኢነ ዐለይሂም ሙእሰዳ በእነሱ ላይ የተዘጋች ናት አይ አንድ ተከፍታ አየር የሚቀያየሩበት ነገር የለም አይ ሙጠበቀቱን ዐላ ኡላኢከ እነዚህ ሰዎች ላይ የተዘጋች ናት በሮች የተዘጋች ናት ፊ ዐመድ ሙመደዳ ይህ እሳት ደግሞ የተቀጣጠለው ሙሉ በሙሉ በተገነባበት ቦታ ነው በተለያየ ምሰሶ በተገነባበት ቦታ ላይ ነው ከላይም ተገንብቷል ከስም ተገንብቷል ቅጣቱ ከላይም ከጎንም በቀኝም በግራም ከሰረም በሁሉም ቦታ በደም እንዲበሱ የተዘጋጀላቸው ቦታ ነው في عمد ممددة የተፈለገው ማለት ነው ከዚያ ቋያ ከዚህኛው ሱራ ምንድነው የምናገኘው ወረምን ተጠቀመው አንደኛ تحريم الهمزة اللمزة واللمزة ሰዎችን በንግግርም ይሁን በተግባርም በሐሜት መዝለፍም መናገርም حرام እንደሆነ ይሄ ደግሞ ከትላልቅ ወንጀሎች ውስጥ አንድ ነው من كبائر الذنوب ቁጭ ብለህ ስለሰው ምታወራ ከሆነ የሰውን ስጋ ምበጭ ከሆነ ይሄ ትልቅ የሆነ ወንጀል ነው አማኞች ደግሞ ከእንደዚህ ነገር ሁሉ መራቅ ከነሱ ይጠበቃል ለምን ይሄን ተግባር የሚሰሩ ሰዎች يوم القيامة ትልቅ ቅጣት አላህ ዘጋይቶላቸዋል አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛው ከዚህ ሱራ የምናገኘው ጥቅም ይጻፋችሁ ነው ግን ታይካችኋለሁ ነገር ነው ከዚህ ሱራ ምን ያገኘክ ሁሌ ተስስ ታዳምጥ ስትማር ፋቲሃን ቀራና ከፋቲሃም ያገኘከው ሱረቱ الزلزلة ተማከረና ያስኩ ነጥቦች ምንድናቸው አስታውስ العاديات القارعة التكاثر العشر ተማርናቸው ምንድነው ከውስጥ ያስከው ራስክ ያስኪ ካጣፍክ ደግሞ ይሸመድር ከሆነ ይመቸኛል የሚሸመድር ሰው ደስ ይለኛል ሁለተኛ ከዚህ ሱራ የምናገኘው ጥቅም ማቅ መተው እንዳለብን ነው ሀብትን ብቻ መሰብሰብን ማስጠንቀቅ አለበት ሀብትን መሰብሰብ ብቻ ኢባዳ ማስተራበት ጀነትን ማገዛበት ከሆነ ይሄ ትክክለኛ የሆነ ሀብት አይደለም الذي جمع مالا وعدده ይሄ ወስፉ አላህ የወቀሰውን ኢደን በርን ሀብትን ብቻ መሰብሰብ ለቁጥር አለኝ ለማለት ከሆነ ይሄ ክስረት ነው ሀብት ደግሞ የተፈለገበት ትልቁ ዓላማ ብሩ አይደለም ሀብቱ አይደለም የተፈለገው በዛኛው ሀብት መልካም ነገር ለመስራት ጀነትን ለመግዛት የተፈለገበት ሶስተኛ ከዚህ የምናገኘው ጥቅም አንዳንድ ሰው የፈለገ ሀብት ስላለው የፈለገ ብር ስላለው በዚህኛው አዱኛ ላይ ዘላለም አይኖርም ዘላለም መኖርም አይችልም መሞት አይቀርም ተጠንቀቅ ከዛ ቋያ አላህ በሰጠክ ሀብት ጊዜ ተጠቀምበት በሀብት መልካም ነገርን ስራበት ሌላኛው ተሕዚር አለበት ማስጠንቀቅ አለበት እንድንርቅ ከዛኛው ጀሃነም ያኛው ጀሃነም ደግሞ በተለይ ስለሰው የሚያወሩ ሰዎች ለነሱ ይዘጋጀ አልሁጠማ የተባለች እሳት ሰው የቆጨ ብሎ ስለሰው እንደሚያወራው ሁሉ እሷም يوم القيامة ተመጣና ጭንቅላቱና እግሩን ታያይዘዋለች በቅጣት ታላትሟለች እንደዚህ እሳት እንዳለ ማወቅ አለብን ሌላኛው ከዚህ የምትረዳው ሌላው ትልቁ ጥቅም ስለሰው ሐሜት ማውራትክ ስለሰው መዝለፍክ ይህም ይሰጣል سبب من أسباب دخول النار والعياذ بالله جهنم كم يزقبك عندنا مكينات حميت እንደሆነ ከዚህ ትረዳል ለምን ويل كل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا هذا إلى آخره كلا لينبذن
في الحطمة ሌላኛው የእሳትን ባህሪ በዚህኛው ሰው ይጠቅሶልናል ሁጠማ የምትባል እሳት አለች ሰዎች የምታላትም የተዘጋች እሳት ሁሉ የተቀጣጠለ የማይበርድ የማይቀዘቅዝ የሆነ እሳት አለ ነው ከዛ ደግሞ ለመራቅ እነዚህ መጥፎ ስራዎችን መራቅ አለብን እነዚህ መጥፎ ነገሮችን መራቅ አለብን ነው ማለት ነው ኢንሻአላህ ቀጥሎ ያለው ሱረት አልፊል ረጅም ታሪክ ስላለው አላህ ካለ ነገ ቀኑም ሮብ ነው ሮብ ተፍሲር አለን ኢንሻአላህ ሮብ ተፍሲር ስላለን ነገ ኢንሻአላህ እንገናኛለን ሰምቶ ከሚጠቀሙበት ሰዎች አላህ ያድርገን ዒልምን በዒልም አላህ ይጨምርልን ተቅዋ በተቅዋ አላህ ይጨምርልን እሳትን ከሚያስገቡ መጥፎ ነገሮች ሁሉ አላህ ይጠብቀን ጀነትን የሚያስገቡ መልካም ስራዎችን አላህ ይወፍቀን ከእሳት ልቆ ጀነት የሚገቡ ሰዎች አላህ ይበለን የሰማው ነገር ምንሰራበት አላህ ያድርገን ውስጣችንም ውጫችንም አላህ ያስተካክለን የቁርአን ሰዎች አላህ ያድርገን ቁርአንን ተፍሲሩ አላህ ያግራለን የሰማው ነገር ምንሰራበት ሰዎች አላህ ያድርገን መጨረሻችን ኻቲማችን ላ ኢላሃ ኢላላህ አላህ ያድርገልን ወደ አኺራ ሄዱ ቤተሰቦቻችን ሁሉ አላህ ጀነት ይበላቸው هذا بالله التوفيق والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته